I pozdrav dame i gospodo, dobrodošli na novi video. Pitao sam vas, da li da pravim video na temu misterije Templara ili o legendi u izgubljenom kontinentu. I na kraju smo se dogovorili da snimim obe teme. Tako da čeka me mnogo posla. Uživajte. Većina ljudi je upoznata za pričom Atlantide, legendarnom gradu koji je opisao grčki filozof Platon. Grad koji je nestao pod vodom. I danas mišljenja su različita što se tiče tumačenja ove priče. Da li je treba uzimati bukvalno ili kao poruku o moralu. Dalje ka istoku u indijskom podkontinentu postoji slična priča koja definitivno nije poznata kao Atlantida, ali krije nevjerovatnu priču. Ovo je priča o izgubljenom kontinentu pod imenom Lemurija. Sama Lemurija se često povezuje sa legendom pod imenom Kumari Kandam. To je drevna indijska legenda o izgubljenom kontinentu. Termin Lemurija je prvi put počela da se koristi u drugoj polovini 19. veka i verovali ili ne, u tadašnjem oficijalnom naučnom svetu Lemurija je bila opšte prihvaćena. Engleski geolog Philip Slater bio je zbunjen prisustvom fosila lemura na Madagaskaru i Indiji. Najviše ga je zbunilo što fosila nije bilo u kontinentalnoj Africi i Bliskom istoku. Tako je u svom članku iz 1864. godine pod naslovom Sisari Madagaskara Slater predložio da su Madagaskar i Indija nekada bili deo većeg kontinenta, te je to nestalo kopno nazvao Lemurija. Slaterova teorija je prihvaćena u naučnoj zajednici toga perioda kao objašnjenje na koji način su lemuri mogli migrirati iz Madagaskara u Indiju ili obrnuto. Pojavom modernih koncepcija zanošenja kontinenta i kretanje tektonskih ploča, Slaterova tvrdnja o potopljenom kontinentu više nije bila održiva, ili su oni pak tako mislili. Ipak, ideja o izgubljenom kontinentu odbila je da umre, stoga mnogi dalje veruju da je nekada postojao ogromni kontinent gdje je sve počelo. Danas nalazimo zanimljive tragove. Ako pogledate bliže otoke Tihog okeana, možda ćete primetiti nekoliko zanimljivosti. Mnogi koji istražuju mogućnost da je nekada postojao ogromni kontinent koji je nestao pod vodom, kao i mogućnost da su nekada postojale napredne drevne civilizacije, se pitaju kako je moguće da stanovnici ovih ostrva imaju istu etničku pripadnost, gotovo isti jezik, a podeljeni su ogromnim kilometrima okeana, a jedino prevozno sredstvo vekovima je bio kanu. Zašto stanovnici Melake pripovedaju iste legende kao i Fidžijci i stanovnici Velikog uskršnjeg ostrva, koje se nalazi daleko u istočnom Pacifiku? Možda se može odgovoriti na ova pitanja ako pogledamo prirodu legendi ovih naroda. Na severu, jugu, istoku i zapadu Tihog okeana svi govore istu priču. Nekada je postojala velika zemlja, kontinent koji je davno potonuo u more. Najviši planinski vrhovi ovog izgubljenog kontinenta i dalje se probijaju iznad vode. Oni formiraju mnoga mala ostrva na kojima su se ljudi spasavali u trenutku katastrofe, jer je njihova domovina Lemurija nestala ispod talasa. Ova legenda je bila aktualna i u Indiji. U 19. veku francuski pisac pod imenom Jack Liet je naišao na tamošnju veoma staru legendu. Prema ovoj legendi, postojao je džinovski kontinent u Indijskom i Pacifičkom okeanu, pre nego što je uništen kada su se geološki slojevi razbili. Prema onima koji veruju ovo, kada je uništen ovaj kontinent, nastala su ostrva Madagaskar, Šrilanka, Sumatra, Java, Borneo i Pacifička ostrva. Australija i Novi Zeland su također pripadali ovoj navodno izgubljenoj zemlji. Stanovnici uskršnjih ostrva govore svojoj deci vrlo sličnu priču. Njihova zemlja je nekada bila mnogo veća, ali je utonula u more zbog greha njenih stanovnika. Ljudi su nalazili razne ostatke u morima koji dižu sumnju o mogućem nekadašnjem ogromnom kontinentu na kojem su možda živjele neke nepoznate civilizacije. Ipak, najpoznatiji i najzagonetniji svedoci nepoznate drevne kulture na tim prostorima su nesumnjivo gigantske statue uskršnjeg ostrva. Teško možemo zamisliti kako su ovi ostrvljani koji su bili, kako kažu, potpuno neznani sa bilo kakvom mehaničkom snagom, mogli podići tako ogromne figure, a zatim na njihove glave postaviti velika cilindrična kamenja. Kapetan Cook u svom dnevniku, kada je stigao na izolovano ostrvo marta 1774. godine, zapisao da ima više od 250 ogromnih džinovskih glava raštrkanih po ostrvu. Posljednjih godina tamošnji ostrvljani su pokušali pomoću svojih modernih dizalica podići ove pale kamene divove i nisu mogli podići one najveće, tako da ostaje pitanje kako su to primitivni narodi uspeli. Za sada nema pravog odgovora, samo neke dostupne teorije, a na nama da izaberemo one najbolje. Sada ukoliko malo pogledamo razne mitove
urbane legende raznih naroda i ukoliko vidimo naše religijske tekstove, skontat ćemo da su nekako poplave deo našeg ljudskog nasljeđivanja. Richard Henning je u svojoj knjizi Where is Paradise sakupio legende o velikim poplavama raznih naroda te je skupio sljedeće. Azija je imala 13 nezavisnih legendi o poplavama, Evropa 4, Afrika 5, Australija i ostrava Južnog mora 9, cijela Amerika 37. To je irska mitologija u kojoj postoji velika poplava koja predstavlja prelaz praistorije u istoriju, u kojoj su sve prethodne civilizacije ubijene. Razni istražitelji kao što je Jean Preach veruju da na kraju nisu sve rase nestale, ali da su stanovnici Mua, inače još jedan naziv za Lemuriju, potopljeni i da je na kraju ceo kontinent nestao. Da li nam sve ove legende raznih naroda zaista pokazuju da se dogodila velika globalna poplava, možda čak i njih nekoliko, pogotovo legende onih naroda u kojima se navodno nalazio fikcionalni kontinent Lemurija? Da bismo saznali nešto više o Lemuriji, moramo istražiti kako bi uvidjeli da li se još negdje spominje. U ovaj kontinent veruju takozvani tamilski narodi i u 15. veku prvi put se spominje Kumarikandam. U tamilskim spisima to je ogromna drevna zemlja koju je progutao okean. Kada su narativi o Lemuriji stigli u kolonijalnu Indiju, zemlja je prolazila kroz period kada su urbane legende počele da prožimaju istorijsko znanje kao činjenice. Kao rezultat toga, Lemurija i Kumarikandam su postali jedno te isto. Priča Kumarikandama za tamilske narode nije obična priča, već popriča nekakav nacionalistički osjećaj. Kao i kod mnogih naroda, oni smatraju da je tamilska civilizacija najstarija na svetu. Prema njihovoj priči, kada je Kumarikandam potopljen, narod koji je tu živeo raširio se po celom svetu. Iz toga stvorene su brojne civilizacije, te smatra da je ovaj izgubljeni kontinent u stvari bio kolevka moderne ljudske civilizacije. Osim toga što se tiče navodne kolevke civilizacije, koliko istine u priči o Kumarikandamu? Prema istraživačima u Indijskom nacionalnom institutu za okeanografiju, nivo mora bio niži za 100 metara pre 14.500 godina i za 60 pre 10.000 godina. Stoga je sasvim moguće da je nekada postojao kopneni most koji je povezivao ostrvo Šri Lanka sa kopnom Indije. Jedan od dokaza koji se koristi u prilogu o postojanju Kumarikandama je Adamov most, koji se naziva i Rami most. On predstavlja lanac krešnjaka koji se nalazi u plićaku, te je sačinjen od peska, mulja i sitnog šljunka koji se nalazi u Palskom Moreuzu i proteže se 28 km od kopna Indije do Šri Lanke. Nekada se smatralo da je ovo prirodna formacija, dok mnogi nakon slika koje su snimljene nasilnim satelitom tvrde da je ovo u stvari most koji se nalazi ispod površine okeana. Postojanje ovog mosta također je podržano od još jednog drevnog mita. Ovo nam govori da postoji poneka istina iz drevnih tamilskih legendi što se tiče Kumarikandama. Ali koliko je istina i koliko je sve ovo mit, nemoguće proceniti. Pre nekoliko godina istražitelji su pronašli nešto veoma zanimljivo. To nešto nam govori da su tamilske legende donekle bile istinite, kao i teorija Filipa Sklatera. Osim naravno onih legendi da je tamilska civilizacija najstarija i da se ta civilizacija raširila svuda po svetu, zato naravno nema nikakvih dokaza. Međutim, postoji za nešto drugo. Naučnici su, kako kažu, tvrdili da je drevna kontinentalna kora ispod ostrva Mauritius ostatak raspadanja superkontinenta Gondvana. Kako kažu, kada se Gondvana raspala, nastao Antarktik, Afrika, Australija i Južna Amerika. Kada su počeli istraživati cirkonske kristale duž ostrvskih plaža, otkrili su da su neki kristali mnogo stariji od samog Mauritiusa. Stoga su zaključili da se ovdje nalazio mikrokontinent koji su nazvali Mauritija. Ova kopnena masa je bila deo Madagaskara i Indije i naučnici kažu da je ostatak kontinenta sada na dnu Indijskog okeana. Stoga vremenom kontinent je počeo da se razvlači i odvaja, te je eventualno potonuo u okean. Ono što je nevjerovatno, lokacija ovog izgubljenog kontinenta odnosi se i na prostor izgubljenog kontinenta Lemurije, što znači da neke legende i teorije zaista su bile donekle istinite. Istoriju sa sigurnošću nikada ne možemo znati i može biti totalno drugačija, jer sve zavisi ko je piše. Ali jedno je sigurno, razne priče i mitovi mnogih naroda često govore o velikim poplavama i kraju civilizacija. Da li je to odgovor da su pre nas živjeli ljudi koji su pravili sve ove građevine, ali su jednostavno zbrisani nekakvim globalnim događajima? Koliko je izgubljenih kontinenta i civilizacija
Na to niko, pa čak i nauka, ne može odgovoriti. Na nama je da istražujemo i da probamo makar kroz nekakvu maštu i logiku sklopiti nekakvu priču. Nažalost, pravu istinu nikada nećemo saznati. Hvala svima što ste izdvojili vreme za video, nadam se da ste uživali u klipu. Sve u svemu, naučnici su zaista pronašli izgubljeni kontinent koji su nazvali Mauritija, i to baš na lokaciji gdje navodno se nalazila Lemurija. Ostaje pitanje koliko možemo verovati onda mitovima i urbanim legendama. Napišite vi u komentarima. Ukoliko vam se svidio klip, zaista bi like ili subscribe bili od pomoći. Također možete me zapratiti na društvenim mrežama. Svi linkovi su u opisu klipa. Do sljedećih viđenja. Pozdrav.